अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आज की वीडियो एक ऐसे नौजवान मुस्लिम लीडर के बारे में है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर दिया है। ये नौजवान है इब्राहिम ट्राओरी, जो अफ्रीकी मुल्क बोर्कीनिया का सदर है। इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है जब उसने कहा, अफ्रीका सिर्फ अफ्रीकियों के लिए है। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ बन चुका है। इब्राहिम ट्राओरी कोई आम लीडर नहीं, बल्कि वो एक बाहिम्मत, बेबाक और अपने लोगों से सच्ची मोहब्बत रखने वाला नौजवान है। इसकी उम्र सिर्फ 35 साल है, लेकिन इसकी सोच सदियों से गुलामी में जकड़े अफ्रीका को आज़ाद करवाने वाली है। वो कहता है कि अब अफ्रीकी मुल्कों को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब वक्त आ गया है कि हम अपने फैसले खुद करें, अपनी दौलत पर खुद काबिज हों और अपने मुस्तकबिल को खुद संवारें। जब इसने तकरीर में आलमी ताकतों को साफ लफ्ज़ों में खबरदार किया कि अब हम मज़ीद गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो लाखों लोग झूम उठे। इसके अल्फाज में एक आग थी, एक जज्बा था, एक इनकलाब की खुशबू थी। इसने दुनिया को बताया कि अफ्रीका अब जाग चुका है। अब हम अपने सोने, तेल और ज़मीन को दूसरों की मलकियत नहीं समझेंगे। नाज़रीन, ये सिर्फ एक लीडर की बात नहीं, ये करोड़ों अफ्रीकियों का दर्द है, जिन्हें सालों तक लूटा गया, जिनकी ज़मीनों से सोना निकाला गया, लेकिन बदले में गुर्बत, भूख और जंगें दी। इब्राहिम ट्राओरी उन सब की आवाज़ है जो बरसों से इंसाफ के मुंतज़र हैं। इस वक्त पूरे अफ्रीका में इब्राहिम ट्राओरी की आवाज़ को सुना गया है। पूरा अफ्रीका इब्राहिम को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इब्राहिम ट्राओरी ही मुस्तकबिल में उनकी हालात को बेहतर बना सकता है। जब उसने कहा कि अब किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने हमें अकल, दौलत और ज़मीन दी है, अब हमें सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो पूरी कौम ने तालियां बजाकर उसका साथ दिया। वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका का तर्जुमान बन चुका है। इसकी बातों से उम्मीद जागती है, दिल में एक नई रोशनी आती है और ऐसा लगता है जैसे सदियों का अंधेरा अब छटने वाला है। यकीनन ऐसे लीडर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। वो अपने लोगों से कहता है कि हम अपनी किस्मत खुद बदलेंगे, चाहे हमें कितनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़े। आज का अफ्रीका इस नौजवान की क़यादत में दोबारा जिंदा हो रहा है। वो कहता है, हमें किसी की मोहताज नहीं, बस हमें अपने रब पर यकीन रखना होगा। नाज़रीन, इब्राहिम ट्राओरी की बातें सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, वो अपनी कौम को एक नया शऊर दे रहा है। वो कहता है कि अगर हम खुद को ना बदलें तो दुनिया हमें हमेशा दबाएगी। ये पैगाम सिर्फ अफ्रीकियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। हमारे अपने मुमालिक में हम भी ख्वाब दीदा हैं। अगर हम अपने हक के लिए ना उठें तो हम भी पसमानदगी का शिकार रहेंगे। इब्राहिम की बातों में एक अजीब कशिश है। जब वो बोलता है तो हर सुनने वाला उसे महसूस करता है
کہ یہ لیڈر صرف اقتدار کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی رگوں میں اپنی قوم کا درد دوڑ رہا ہے۔ وہ خود عام گھرانے سے اٹھ کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، محرومی کیا ہے، غلامی کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے اس کی آواز میں سچائی ہے اور اسی لیے لوگ اس پر جان نچھاور کر رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی طاقتیں افریقہ کو ہمیشہ ایک منڈی سمجھتی رہی ہے۔ انہوں نے وہاں سے صرف سونا، ہیرے، تیل اور محنت کش لوگ لیے، لیکن بدلے میں غربت، بدنامی اور قرضوں کا جال چھوڑا۔ اب ابراہیم جیسے نوجوان لیڈر ابھر رہے ہیں جو کہتے ہیں اب بس ہم اپنا نصیب خود لکھیں گے۔ یہ انقلاب کا آغاز ہے اور انقلاب کبھی آسان نہیں ہوتا، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر جس دن ایک قوم جاگ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ بات صرف افریقہ کی نہیں بلکہ ہر مظلوم قوم کی ہے۔ کیا ہمارے پاس بھی ایسا لیڈر ہے؟ کیا ہم اپنے لیے سچ بولنے والے، قربانی دینے والے، دیانتدار رہنما پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں بھی وہی سفر شروع کرنا ہوگا جو ابراہیم ٹراؤری نے شروع کیا ہے: سچائی، اتحاد، خود انصاری اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر قوم کو ایک ایسا لیڈر عطا کرے جو حق اور سچ کی بنیاد پر قیادت کرے، اور ہم سب کو یہ شعور دے کہ صرف شکوے کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا، بلکہ ہمیں خود کو بھی بدلنا ہوگا، خود کھڑے ہونا ہوگا، ورنہ ہم تماشائی بن کر تاریخ کے دھارے میں بہہ جائیں گے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ ناظرین، ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ایک نوجوان افریقی لیڈر اتنی ہمت دکھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ کیا ہم اپنی سرزمین، اپنے وسائل اور اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ آئیے اس ویڈیو کے آخر میں ہم سب مل کر ایک دعا کریں کہ اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی ایسی بہادر لیڈر عطا کرے جو حق بات کہنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جیسے کہ ابراہیم ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ ان کے کہنے پر آج پورا افریقہ ان سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ اس وقت افریقہ میں ایک ایسا کم عمر لیڈر جاگ اٹھا ہے جو افریقہ کو ایک نئی زندگی دینے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ابراہیم ٹراؤری کا پیغام ہر مسلمان، ہر مظلوم اور ہر بیدار دل تک پہنچے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا دنیا بدل سکتی ہے؟ کیا ہم واقعی آزاد ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ظالموں سے نجات دے۔